ماسك ديكريتاج دونك اني انا شوفي انا غناخذ لي طوال نكليكي ان سامبل كليك دونك قلنا 4 وغندير اوكي ايمان دونك غادي ناخذ لوتي ديالي ولا Oui. البلوك ديالي جو فير بيت روتاسيون انا اللي ليسونسيال عندي هو هاد لو شيان او البونوم ولا لو جونوم Oui. دونك جو فير كوم سا وندير لا روتاسيون لا بغيتها هي اما دخلتهم دابا بجوج سيليكسيوني لي دو ما كاين لاش في هاد الكا هادي مع سا سيغ ا بوزيسيون بروميير بلان بغيت ندير دي بلون خصني نديرها لهاد ليليمون هذا بوحدو لما انا ملي غندير سيكسيون ديسبوزيسيون بروميير بلون غيطلعوا بجوج يكون عندي هذا اللور ما غيطلعش لقدام غيبقى Ah oui, oui. ندير اوبجي وندير ماسك ديكريتاج جو في فير كريي هذا ce que j'ai dit Ahmed Non. ça sert à rien de sélectionner les deux et de faire droit disposition premier plan ça sert à rien parce que les deux éléments vont plan Vont ensemble. moi quand je vous ai dit il faut mettre en premier plan le tracé il faut sélectionner juste le tracé par exemple tracé là il est en premier plan ça sert à rien que je mets disposition premier plan Oui, forcément. Ça peut. Ah, ça non. Il faut que l'image qui soit en premier plan, à ce moment-là, je dois mettre cette image-là disposition en arrière-plan pour que l'autre s'affiche en premier plan. Ok. Le bloc, le tracé, le tracé, ce tracé-là, qu'est-ce que c'est, شباب? Et là, une couleur. Et là, une couleur ou pas, ça revient au même. Oui, c'est la même chose. T'as compris, Ahmed? Ok. Pour que j'explique en arabe. شباب هذا البلوك هذا الفوقاني عنده كولور ما عندوش كولور عنده كونتور ما عندوش كونتور سا روفيان ميم انا نحيدهم كاملين سا روفيان غير لافونتاج وسيرتو بالنسبه لكم نتوما انك كتشوف البلوك فينا هو حيت هكا ما كيبانش لك دونك داك الشيء علاش نتوما كتخليو ليه كونتور باغ اكزومبل كندير بحال هكا وكنخليه كونتور باش كيبان لي كندير نحيد لي الطراس انا عرفت كندير انا شوي ما غاديش نقول اكسبير المهم جي دي كونيسونس فوالا شوي ان سامبل كونسور في هاد واضح. Pour moi, j'ai un truc que je fais, je peux faire moi, par exemple CTRL Y et je vais sélectionner mon tracé et je vais refaire comme ça. Je vais sélectionner les deux, et c'est bon. Et je commence à bouger mon image à l'arrière de mon masque. Donc c'est ça le masque Illustrator par rapport au masque sur Photoshop. Il y a une grande différence parce que sur la palette, j'ai rien. Ici, j'ai rien. J'ai pas de masque ici. Et à ce moment-là, je vais le mettre là où je veux. Je peux le réduire, je peux l'agrandir, je peux faire tout ce que je veux. Je peux faire rotation avec. Donc, si je fais la rotation, les deux vont faire la rotation. Vous avez fait ça ou pas encore? Oui. Ok, donc après on va faire effet spécial, ombre portée. Donc هنا les effets اللي عندكم هنا راه presque pareil les effets اللي عندكم في Photoshop. هاي effet spécial هنايا et je vais faire ombre portée. Donc, je vais avoir cette fenêtre cocher aperçu pour voir ce que vous faites. Et là, vous avez l'opacité, je crois que vous l'avez à 75, donc vous pouvez la diminuer. Vous pouvez la diminuer, donc on peut rentrer les valeurs directement 45. Pour diminuer l'ombre. Soit pas trop foncé. Là, avec Photoshop, si vous vous rappelez bien,
on a ramené la souris, on a bougé Oui. une chose que je ne peux pas faire ici. Donc, j'ai utilisé ces valeurs-là. Donc, vous regardez. Donc, là, dans l'axe X, là, dans l'axe Y. Donc, c'est à vous de voir. Donc, là, je vais mettre juste 3 et 3. Regardez. La ligne, c'est le flouage des bords pour flouer le bord de l'ombre. Donc là, j'ai mis 0. Donc, il est net. Regardez. Il est net. Oui. Quand j'augmente l'atténuation, donc ça commence à flouer. Voilà. Non. Et après, quand c'est bon, vous faites OK. C'est bon, Shabab? ايه بون C'est bon. سي بون استاذ صح. هذاك الطابلو منين جبتيه هنا الطابلو. L'ombre. اللي كنتي Vous دابا sélectionnez كتحط فيه l'image. OK, OK. Vous sélectionnez l'image. Vous faites effet spécial, ombre portée. ما عرفتوش رمضان وقتاش غيكون. استاذ التوقيت غيبقى هو استاذ واش غيبقى نهار الخميس نهار الخميس غيبقى 3 الخميس. ومن 10 ل 12 نيت واخا رمضان. انا جو بريفير انا نايض اصلا. ماشي مشكل حتى حنا ماشي مشكل 10 ماشي مشكل حشو معك حيت يقدر الخميس يكون رمضان. قال لي نايض احمد t'as compris ce qu'on a dit? نايض الوضع Oui. Avec l'ombre, n'est-ce pas? Pardon? Avec l'ombre, n'est-ce pas? Comment faire l'ombre? Ramadan. Oui. On n'a pas de Ramadan et des horaires des Ramadans. Ah, ok, non, j'ai pas compris. Ok. Moi, j'ai dit que j'ai aucun problème. Moi, je peux commencer mon cours à 8h si vous voulez. اوه استاذ باغي كنت مع الخمسة. اش بالك Ça ندير sera pas facile à 8 heures. Ah, moi, j'ai aucun problème. Ah, ça dépend de la classe aussi. Ou bien ça dépend du prof. Ça dépend de prof. Ok, c'est le prof qui décide donc. Moi, en tout cas, moi, je t'écoute. Voilà. Donc, pour vous, 10 heures, مزيانة. 10 heures, c'est bon. وي استاذ 10 مزيانة. استاذ ما سمعتكش. 10 10 مزيانة. انا صام ماشي مشكل نفيقوا استاذ يعني. كاين ها اللي كل حيت باقي جربهاش. ها هي 12. هي 12. 10 heures ou bien? ترضى مع 12 12 ديال الليل. غنكونوا كنصليو خليتي الله الا حشومه عليك لا انت غتصلي الليل. معلومه استاذ ما نصليوش بالليل غتصلي مع 12 ايمان. نديروش يا من الليل يوم الليل استاذ. اختي عطينا شي من داك الايمان ديالك. ايمان عندي عطينا ايمان غير قوي شويه. عندي الايمان قوي يا عطينا استاذ غير عطينا اختي غير شويه من داك الايمان ديالك. كور جيت كنبريباري الناس. انا ميمكنليش نخدم في وقت واحد اخر حيت انا خدام. 10 heures. وي وي استاذ
Moi, je travaille, Ahmeda, نعم. moi, si on ne fait pas les cours à 10 heures du matin, إيه إيه. on va devoir les décaler à midi, à minuit, pardon. À minuit. minuit. Oui. Ou bien, Oui. on peut faire par exemple 11 heures du matin. On peut Et- faire 11 heures du matin. Oui. Du 11 heures. Du 11 11 heures, par exemple, du matin, je ne sais pas. Est-ce que ça va rester 12 heures ou pas? Je ne sais pas. L'essentiel, on peut commencer à 2 heures. À 11 heures. À la place de 10 heures, on peut commencer à 11 heures. Oui, ça va. À 11 heures, c'est bon pour vous. Oui. حيت هذا هو حيت انا خدام انا à 13h30 là je suis out. Je commence à Ok. 13h comme d'hab à 13h30 jusqu'à presque 23h moins quart. Ok. Donc, dans cet intervalle là je ne peux rien faire. Ok. 13h30 jusqu'à 11h moins quart. Hein? الله ما لا اشرح Donc soit 10h soit 11h du matin. Je peux pas décaler des heures. صافي بحال اللي قالت جيهان مال 10. شوف الدراري الا بغاو. علاش حيت لكن انا هذا خصني صديقين لا حيت انا باش ملي عشرة يهضر معايا دقائق. المدير حيت انا ديجا قلت له خليني نفكر حيت باش ملي يهضر معايا نقول له انا راه ديالنا الدراري هضرت مع مدير الناس لانفوغرافي اون افي دونك ils sont d'accord pour 10 heures. امين ما سمعت صوتك معاد. شنو استاذ؟ ايوا استاذ راه الكونيكسيون عندنا ثقيله. غير بركاتي الله. au moins غير je suis d'accord je suis pas d'accord. انا معاكم ولا ماشي معاكم؟ شنو حد باغي يدخل رمضان ها فهمتي؟ كاين اللي غير ما غيقدرش ينوض مع التسعود ما غيقدرش ينوض مع العشرة غيقول لك رمضان وصل يتساهر المهم القصه طويله راك عارف. دونك بوغ فو باش نكملوا مع العشرة ولا نقدروا نديكاليوها حتى ل 11 ما عنديش مشكل هنايا حيت انا خدام مع الوحده ونص صافي كنبدا الخدمه ديالي حيت جو ترافاي ا ديستونس دابا وما غادي نسالي حتى ل 11 وربع. دونك الا ما درناهاش في هذا الانترفال من 10 ولا 11 ديال النهار غنولي نضطروا خصنا نخليوها حتى ل 12 ديال الليل. الله واكلين اللهم نديرو حنا ما صايمين نقدروش نقراو حنا واكلين. تقدري تاكلي شي جوع. وانا راه غتلقاني اوت. هذيك ساعتكم اوت صافي ما نقدروش المهم يفكروا قولوا لي. صافي العشرة أستاذ مزيانة. 10 استاذ 10 مزيانة أستاذ. من الصباح وي 10 راه هي اما 10 اما 11. اشرف ومعاد وبدر ما غاديش يكونوا لا لا فايق انا معاكم هاني نضحيت. انت مزيان برافو. احنا بغينا كل شيء اصلا سينو ديكاليوها ل 11. فايق. اخويا 10 يلا كناس حنا. المهم يفكروا باش ندوزوا لحاجه اخرى الله يسهل عليكم. استاذ انت نشوفوا في الجروب انا نهضروا الدراري في الجروب ديال الواتساب وتجي عندك سنه نعم صيفط أستاذ. لي ميساج. إيماي إيماي. خاصنا أنا نمرد معاد نيت الجروب كاملين نكونوا وي. فاهمين. نمرد معاد ما صافي. عندناش صافي أستاذ اليوم غنديرو غيونيون في داك الواتساب ديالنا إن شاء الله. ما سهله يلا سهل 11. هاي راه عندكم العشرة ل 11 ولا 12 ديال الليل. صافي صافي أستاذ. يلا صافي نباس أستاذ. هادشي درتو اللي صايبناه دابا. درناه. دونك شنو بقى لنا هاد لي في ديال ليميير اللي كاين هنايا ها هو شفتوه. دونك هذاك لي في انا راه ماشي شوف لوبجيكتيف هنايا راه ماشي هو ندير افيش وندير لي في راه لوبجيكتيف عندي هو الماسك على ود البادج هذا. دونك لي في لوبجيكتيف راه ماشي هو الماسك جيست بور فو دير لوبجيكتيف عندي هو الماسك. كومون كريي لي ماسك كلير. دونك هذاك لي في بحالو ساهل غتمشي غير الالو ها هو لو الو جو كليك اي جو بريس. دونك شوف انت قداش بغيتي ماشي مهم وكتغلط حيت من بعد تقدر تشد اوتي دو ديبلاسمون تي برون اي تو ريدوي سا طاي شيفت تحطو هنا
نقدر نحطو هنا غير هو الا خرجتيه شنو غيعطيك راه في واحد الكره ديجا كنت قلت ما خصش ليليمون ديالك هذا الهالو ما خصوش يخدم بو تخدمو افيك ان اوتر بلوك اللي هو ما جا نقدر نديرو هنايا في ليليمون ديالي هنايا هاد لافيش ديكزامبل. استاذ عافاك هاد الجمله ما سمعتهاش، الصوت مشى ليا وما سمعتش مع الكونيكسيون ضعيفه عندي في الدار. واخ الالو ولا الهالو ما يمكنش سي كالك ما كيبانوش لينا. ما كتبانش لكم ليماج؟ لا كتبان. لا لي كالك استاذ ديالك ما عنديش لي كالك الاول اوكي غير ليماج هي اللي خدام عليها. اوكي الهالو ما يمكنش تخدمو بوحدو. شنو غيعطيك الهالو؟ ديما كيخدم مع ان بلوك كري بلوك يكون معاه سوا بلوك عادي سوا ايماج. فاش كتدخلوا ليماج شنو كيعطيك؟ هنا جو بو ليتيليزي غير هو في ليكزامبل ديالنا ما عندناش هاد اللغون اورانج. كومون جو في سيليكسيون ديريكت je vais sélectionner que le grand rond et je vais supprimer. Je vais sélectionner le deuxième et je vais supprimer. Après, je vais prendre mon note noir et je vais le déplacer. الصوت ما غاديش مع الصورة. Là, je ne peux rien pour vous. ماشي l'application ديالي وما فهمتش انا من الصباح داير المشاكل. وي فهمت. حاولوا تكملوا من عندكم. essayez de compléter. وي شنو اللي ما فهمتوش؟ فهمتوا بعدا شنو قلت؟ فهمناك وي. ليش كتصلح هي اصلا؟ شنو هي؟ هادي هاد الهالو ها هي. وي هذا مثلا بغيتي شي زون مثلا بحال بغيتي ديري ليميير بحال من حطيناه هنا في الاول بحال بغيت نحط ليميير وي راه حيدتها انا الشا انت حيدتها وي نقدر نحطها هنايا نقدر نحطها هنا ليميير. وي شوف انا دابا حطيت وسط بحال تقول وسط ديك البحيره ولا داك اللاك دونك كوم سي ان غوفلي ديال لو سولي. انا ماشي بالضروره غتحتاجوها ولا غتخدموا بها ولا مي او كاو j'en ai besoin voilà. Oui. C'est un reflet de lumière, c'est tout. استاذ ما بغاش تحدد لي الخط اورانج الهالو. Il faut prendre l'outil de sélection direct هذا. انشا. وي وي صغيره ولا لا حتى انا صغيره باش تكون بحالي بحالكم. ها الخط الاورانج ما بغاش يحيد. هو غيتحيد. On va le supprimer. Il faut juste prendre l'outil de sélection direct. Tu sélectionnes انت ما سيليكسيونيش الكبير غنخلي غنسيليكسيوني غير الثاني هاو حيت سو سون دي تراسي هادو سيم. وي Donc je vais sélectionner le deuxième. Le deuxième. Et je vais supprimer. Donc supprimer الاولاني غنعاود نسيليكسيوني ونسيبريمي الثاني. Et je peux ramener. On a supprimé كلشي سيبريميت حتى لو غون نوار هذا الاولاني هو راه سيبريميتو. جو لي سيبريمي. ديزولي احمد. زيان. نعم. سنة باردون. نعم استاذ وي انا معاه. انا معاه. صيبتيها سي بون. Très bien. Je peux passer. صافي صدقتي انا سنة شكون اللي ما عرفتش ايمان؟ وي استاذ ما عرفتش لا. اوكي شوف ايمان هو راه ساهل غير هالو كتجليسي سي بون. سير معايا دقه دير داكشي اللي غندير انا. تقدري؟ لا
المشكله استاذ ما كنشوفش هذيك لوبسيون فاش كديرها مي كديرها شوف. دابا عاد بعد صافي شوفي غير فيا انا هذا كريتيه ياك الهالو وي ياك وي Ok, je vais voir un truc. Ah oui, c'est bon. Chauffe. Tu vas cliquer sur CTRL Y. Ah, moi, les tracés d'hier. Donc, je vais supprimer le premier cercle. Ah oui. Pour vérifier, je vais faire CTRL Y. Juste pour vérifier, c'est bon. Donc, je vais refaire. Je vais supprimer le deuxième cercle. استاذ فاش كندير سوبريمي Pour كيمشيو vérifier, je vais faire كاملين CTRL Y. حيت كتسيليكسيوني بالنوار ايمن. سيليكسيون البلون. وي Ah oui, depuis longtemps, je dis sélectionner le silence. Sélection directe. Outil de sélection directe. وي صافي فهمت استاذ Donc, je fais CTRL Y. هنا فين كنحتاجو. C'est là où on a besoin de la commande affichage aperçu. Ahmeda, نعم c'est dans ces moments, dans ces cas-là, on a besoin de la aperçu. Ça, j'isole que les tracés. Donc là, je vais supprimer le deuxième. Je fais CTRL Y pour vérifier. Et là, c'est bon. C'est bon, Ayman? Là, Ayman. Ayman, وي استاذ وي c'est انا bon? كنصور فيها وي Voilà. Outil de sélection directe. Toujours. منين بغيت شكرا نسيليكسيوني استاذ لا بغيت نسيليكسيوني شي tracé. Point. Il faut toujours opter pour l'outil de sélection directe. Le type blanc. Donc là, on va passer. Je vais fermer ça. Je vais par exemple isoler. Donc, je vais pouvoir utiliser les outils que j'ai ici, le recto, l'ellipse. Je ne peux pas l'utiliser. Comment je vais faire? Je vais opter pour l'outil plume à ce moment-là et je vais faire le détourage. Et je vais faire le détourage. Donc, je masque l'arrière-plan. Je prends le compteur et je vais le mettre en premier plan. Je vais lui donner 0,01 juste pour voir le tracé. Je vais sélectionner l'outil blanche après la plume. Et après, je commence à faire le détourage. Je vais faire au plus vite. Alt, je change la direction. Je change la direction. Alt, je change la direction. Et je continue comme ça. Essentiel. Moi, je vais faire au plus vite. Hein. Pas d'une façon précise, mais au plus vite. Quand on aura un peu de temps, on va revenir vers l'utilisation de l'outil plume parce qu'on n'a pas travaillé avec l'outil plume suffisamment. Et là, je sélectionne les deux et je fais objet, masque de crétage, créer. Voilà. Si je veux faire pour les deux, je dois dupliquer celui-là. Et après, je refais la même chose. Donc, je redétourne. Donc, vous faites le détourage. Et vous faites pareil. Donc là, je vais faire d'une façon presque CTRL-7. Et là, CTRL-7. Et à ce moment-là, je peux travailler avec. Voilà. Je suis en train de faire, par exemple, une affiche. Et je vais faire ça.
Mon détourage n'est pas bon, hein, n'est pas parfait. Je l'ai déjà dit. Oui. Oui. Et je fais comme ça. Voilà. Par exemple. Voilà, on a par exemple, on va mettre le prix, on va mettre les désignations. Voilà, on a deux modèles, on a avec cette couleur et l'autre avec cette couleur. Donc, soit on met avec la même taille ou réduite ici. Et ici, on va mettre le prix et les désignations. Claire Chabab. نعم. Ouais. Donc, on fait pareil pour la personne. Oui. Donc, des fois, on a besoin de masquer la personne ou de masquer le fond de la personne. On veut que la personne, là, on a la personne avec des blancs. Si je vais mettre, par exemple, une affiche, pardon, avec un fond, par exemple, autre que le blanc, Oui. ça va être moche de mettre la fille comme ça. À ce moment-là, c'est indispensable de détourer la fille. Je dois détourer. Détourer. Voilà. Je sélectionne les deux. Je ne sais pas en arabe. Fait et je sélectionne CTRL-C. Voilà. Et je commence à faire ma maquette. C'est bon, Shabab? Oui, au 7. Oui. Donc, ce que vous devez faire, Oui. c'est ça. Vous allez prendre les bouteilles, vous allez les détourer et les masquer. Vous allez prendre la fille, vous allez le détourer et le masquer. Et après, vous allez prendre la fille aussi et vous allez le détourer et masquer. Et après, on va créer ça, le badge. L'autre Pour la prochaine fois. Je pas entendu, Ahmed. La fille qui fait du fitness là, voilà. Juste pour apprentissage, pour se familiariser avec le truc de masque. Si vous voulez le faire sur une autre photo, Ah, ok, sur une autre photo. oui, si Ça vous va voulez le aussi faire sur une autre photo, c'est pas grave. L'essentiel, il faut s'exercer. Il faut faire des exercices. Ah, Vous prenez des photos et vous commencez à détourer. Donc là, on avait vu avec ces outils-là, on a vu comment le faire aussi avec la plume. Donc, il y a des fois où j'ai un élément qui n'a pas de forme. Donc, à ce moment-là, je dois utiliser la plume. oui. C'est bon, Shabab? بنصايبوا هذاك البادج شي دابا في الدار. C'est beau. Vous pouvez le faire, faites-le. دابا شنو اللي عندنا Si vous avez... عندنا 4 بيوم شنو هما؟ الترافاي افير هذا Oui, tu dis لا في Tu dis افيك tout. الفيتنس والبادج à كل شيء. ويلي أستاذ هذيك الباج لافي قديتو ديرو شوف الباج قديتو ديروه هي هذيك ما قديتوش ديروه on va le faire la séance prochaine قديتو ديروه on va voir ce que vous avez fait نشوفوا شنو درتو vous allez montrer ce que vous avez fait par exemple pour le badge si vous avez pu le faire donc c'est mieux on passe sinon on va refaire بارك الله فيك يا استاذ أوكي. شكرا c'est bon شباب أستاذ هذيك لافي اللي سيليكسيونيتي بلا بلوم كيفاش حتى مسحتي شي لاخر ديال ليماج لو غاز ديال ليماج هذه وي غير الماسك ايمان غير الماسك دونك جي ديتوري وماسكيت افيشاج اي افيشاج ها الماسك هاو كونترول سيليكسيونيت لافي اها ما درتش بحال قبيله غير الماسك ايمان غير الماسك وي اوكي فهمت غير انا زربت حيت ما عندناش الوقت ما غاديش وي، نديرو ليها فهمت. بشويه عليا نتوما غادي ديروا ليها بشويه عليكم وي فهمت Et je vais vous dire un truc. Vous allez rencontrer un problème si vous détourez cette fille-là. Oui. ديال اش استاذ Ahmeda, Ah, Ahmeda, oui. tu vas essayer de masquer cette fille-là.
Ok? Oui, il n'y a pas de Je problème. veux pas avoir du blanc. Ok, Non. j'ai pas l'image. Pourquoi est-ce que je dis? Non, attends. Non, tu vas être... Et- Vous tous, hein, vous Oui. tous, vous allez détourer Oui. cette fille. Vous allez Oui. essayer de la isoler, c'est-à-dire de supprimer le fond blanc ou de masquer le fond blanc. Et Mais je vais compter sur toi, Ahmeda, parce que tu as déjà travaillé avec l'illustrateur. Et Pas d'une façon صيفط لنا avancée, السداد. mais voilà. les autres, je sais que c'est la première fois pour eux de Oui. travailler avec l'illustrateur. وصلت Mais c'est toi qui علينا. vas nous régler le problème. Ok, Parce que tu vas rencontrer un problème, Ahmeda. forcément. D'accord? Oui, je vois. Ok, je vais voir. Ok, Y a toi pas tu de vois, problème. moi je vais voir. Ok. فهمت الشباب؟ فهمت الشباب؟ وي استاذ وي. تدرس الأبطال ديال حنا نضربوا معاهم. اش غديروا ديتوراج لهاد البنت هذه غتلقاو مشكل. جو سي كو علاش استاذ؟ الشعر والسد. ما سمعناكش استاذ. ما تيسمعني. قلت لكم ملي غادي تيروا هاد البنت هذه غتلقاو واحد المشكل باش تيزولي المشكل. المشكل ديالاش؟ تاهري ما كنسمع والو. البلون ما خصوش يبقى، الابيض ما خصوش وي. المشكل. والو صوت استاذ قطع. شوف أستاذ عندنا أستاذ وي احمد اش طونطون voilà, je disais partagez-vous l'image par mail. pardon L'image, cette image-là par mail. tu l'as pas Non, je ne l'ai pas. تدرى قلتها لك قلت لك واش تدرى ما عندنا الصفطان ما سمعتيناش. وي ما طلعنا عندكمش صيفط عليكم je vais la renvoyer tout de suite. Je quitte et je renvoie. اوكي ميرسي استاذ. Donc, est-ce que vous voulez 10 heures, 11 heures ou minuit? بوغ نورا 10 غير سوف اكسبسيون Moi, صافي. je préfère minuit. الا بدينا نهار أحمد. 11 ما عرفتش. نعم minuit. Moi, je préfère minuit parce que Oui. chaque fois, une fille va nous présenter un repas. Jihan va nous présenter par exemple Harira. Iman va nous faire du sahur. نقراو حنا صايمين. Sana va faire un plat. Moi aussi, je vais vous présenter un plat. Ah, tu sais, à 11 heures, à 10 heures du matin, ils vont nous donner rien. C'est bon. Ça, c'est clair. Allez, je vous dis, tchala fraskom, prenez soin de vous. الله يعاون السد. شكرا. Répondez-moi ça ce soir, s'il te plaît, ou ان شاء الله demain matin. ان شاء الله اخبار ان شاء الله الخير استاذ. نلقاها اليوم ميرسي. ملي ان شاء الله. سلام اخو. السلام عليكم استاذ. سلام. سلامة الدراري. باي باي Salam. باي باي. باي باي. Salam. Salam.